Yay! Yan. Meron tayong Toyota 86 dito na may rattle yung steering. Ito na yung motor niya. Ayan. Tapos ito na yung bushing niya. Wais. Yung ginawang bushing niya, tsinelas. So, wala, tsinelas yung ginawang bushing. Nagano naman to? Nawala naman talaga yung tunog nito eh. Kaya lang mabilis mapudpud yan. Tsinelas yan eh. Yan oh. Nagpulbos. Pulbos ka. Yan oh, tsinelas oh.